Shalom, shalom a todos. Bem-vindo ao nosso shiur da Parashá da semana. Novamente, essa é a terceira semana e cada semana tem sido melhor os nossos comentários e estamos nos esforçando muito para que seja de uma maneira interessante, interativa, para que todos se sintam envolvidos na Parashá da semana. A Parashá dessa semana é a Parashá de Mishpatim. Mishpatim seriam leis. Porém, a Torá ela diferencia entre Torá, Mitzvot, Chukim e Mishpatim. E essa Parashá em exclusivo, ela vem falando sobre Mishpatim. O foco da palavra Mishpatim são leis judiciais, leis relativas ao convívio, leis de mantenimento social e urbano, leis de convívio entre as pessoas. Existem pessoas que dizem que a Torá foi escrita pelos Kohanim de um tempo depois. Existem pessoas que dizem que a Torá foi escrita pelos profetas. Existem pessoas que dizem que a Torá foi escrita por Ezra. Existem pessoas que dizem que a Torá foi escrita por muitas outras pessoas. Porém, aqui nós temos a prova de quem escreveu a Torá. A época, nós temos uma comprovação histórica nessa Parashá da revelação do Sinai. Vejam vocês, se eu sou um Kohen e eu vou escrever a Torá, as primeiras mitzvot que eu escreveria seria sobre Kohanim, sobre o sacerdócio, como deveriam me honrar. Se eu fosse um profeta, as primeiras leis que eu escreveria seriam como vocês devem me honrar, porque eu sou um profeta. Se eu sou um rei e escrevo, eu falo como as pessoas devem pagar os impostos para o rei, como as pessoas devem denotar dinheiro para o rei, como as pessoas devem denotar honra para o rei. Porém, nos primeiros mishpatim, os primeiros leis do povo de Israel, ao sair do Egito, são sobre quem? Sobre os escravos. Como deve ser tratado os escravos. Ou seja, em que época e qual foi a geração que se escreveu a Torá, a geração onde Israel ainda estava com resquícios da escravidão. A geração da saída do Egito, é evidente que Hashem iria dizer, bom, vocês agora saíram do Egito, até então vocês eram escravos, agora vocês têm que aprender a respeitar os escravos. E daí parte a nossa Parashá. Estava Alexander? Estava trayendo informações preciosas para nós há pouco. ¿Quiere compartir novamente, por favor? Sobre la Parashá, como dice usted, Rav Yaakov, tenemos la Torá se divide en tres grupos de mitzvot, ¿okay? Lo que son llamados edut, que son testimonios, lo que son mitzvot y lo que son mishpatim. Perdón, mishpatim y hukim, perdón, ahí está. Edut, Mishpatim y Hukim, en esos tres se dividen. ¿Qué son los Edut? Son los testimonios, por ejemplo, Shabbat, Brit Milá, ¿entienden? Mishpatim, en lo que estamos viendo ahora, son leyes sociales que van a venir a regular el comportamiento de la sociedad judía o de la sociedad hebrea entre las personas. Dice el Pirkei Avot que si no fuera por el temor que el hombre le tiene a las autoridades, se comerían vivos los unos a otros. Eso es lo que dice el Pirkei Avot. Entonces, lo que hoy día nos trae esta Parashá, nos trae leyes que van a regular la convivencia de Am Israel, ¿ok? La convivencia. ¿Qué va a pasar? Se van a establecer Batei Dinim, juzgados que van a tener ciertas atribuciones con respecto a las sanciones que debe tener cada persona. Y también existen los Hukim, como bien dijo Rav Yaakov, que son leyes que nosotros no tenemos una explicación para ellas. Por ejemplo, para Dumá, que es el ejemplo más común, ¿verdad? Shlomo Amelech dijo que él había entendido todas las mitzvot de la Torá, excepto una.
para Adumá. Él nunca logró comprender ese Job. Nosotros hoy día vamos a centrarnos en leyes que regulan la convivencia entre los Yehudim, comenzando por las leyes de los esclavos, como bien dice Rav Yaakov. También vamos a pasar por la entrega de la Torá, cuando Moshe sube y a Israel dice, Naase benishma. Vamos a encontrar ahí un detalle muy hermoso también, queremos llegar a eso. En general, leyes muy importantes de convivencia es lo que vamos a tratar hoy. Rav Yaakov, por favor. Sim. Quando falamos de leis da Torá, leis de convivência, é muito importante deixar muito claro a quem ela se refere. Existe entre as pessoas, principalmente as que se aproximam do judaísmo, uma dúvida mortal, que é quem é judeu. Quem é judeu? E nós dizemos, judeu é o filho da mãe judia e o convertido. Nessa paraxá nós encontramos os dois casos, e primeiramente nós encontramos quem é judeu, o filho da mãe judia. Então vamos ver aqui, nessa primeiro passuque, os primeiros passuques já define quem é que é sujeito a Alahá, as novas normas. Então vem dizendo que uma pessoa tem um escravo, esse escravo deu-se a ele uma esposa, e essa esposa, se ela der filhos, os filhos são do seu dono. Se ele, quando dá o 6º ano, que é o ano do Yovel, ele pode sair. E se ele sair, ele sai livre. Se a esposa fosse judia, a esposa sairia livre, porque uma judia também recebe a liberdade. Porém, como ela é uma esposa cananeia, e seus filhos são cananeus, eles não estão inclusos nas leis de Israel. Se o judaísmo fosse passado patriarcalmente, os filhos também sairiam no 6º ano. Porém, a Torá, ela já de cara, ela já diz, judeu é filho de mãe judia. E é isso que a Torá está explicando logo nos primeiros psukim, a quem se refere todas essas alahot que vão vir a seguir. Uma coisa muito interessante aqui, que ainda que se falando-se sobre escravidão, é que a gente vai ver mais para frente. No caso, uma pessoa, quando ela furta e ela não tem condições de pagar, ela é vendida como escravo. Porém, existe uma classe de pessoas dentro do judaísmo que não pode ser vendido como escravos. Quem é essa classe de pessoas? Os convertidos ao judaísmo não podem ser vendidos como escravos, porque eles se fizeram servos de Akadosh Baruch Hu. Então, essas alahot sobre vendas de uma pessoa como escravo, no caso de furto, não se aplicam aos convertidos. Rav Alexander. Bien, tenemos 53, como dije, 53 mitzvot en esta parashá, 23 mitzvot AC, que son positivas, y 30 lot AC, negativas, claro. Dijimos que una de las leyes es juzgar a los esclavos, ¿cierto? El esclavo hebreo, según todos los reglamentos, están en el capítulo Kafalef 21. También habla de desposar a una sirvienta hebrea, ¿verdad? Ya sea el patrón o su hijo. También, como bien explicó Rav Yaakov, cuando se trata de una sirvienta cananea, los hijos no son Yehudim, ¿okay? Permitir que permitir que una sirvienta hebrea sea rescatada también con dinero, también es parte de la ley. Y acá tenemos una parashá una mitzvah que es muy importante y que quiero que la transmitan también ustedes. Hay una mitzvah que es la primera pena de muerte que aparece en la Torá, ¿ok?
como ley, como ley de civil, y es con la muerte de Génex, o sea, con la horca. ¿Está bien horca? ¿Igual lo entienden, Rabiakov? Forca. Horca, ¿ok? Perfecto. ¿Para quién? Para aquel que golpea y hiere a sus padres. Wow, aquí esto es muy, muy interesante. Vamos a fortalecer el respeto de los padres, que ya va a venir luego con la entrega de la Torá. Hasta aquí la Torá no ha sido entregada. Vamos a leer en qué momento se entrega la Torá más adelante. Pero ya, por favor. No, puede continuar, Alexander. Sí, ok. Bueno, también tenemos reglas, por ejemplo, cuando un animal causa algún daño, ¿verdad? Y trae el ejemplo del shor, de un toro que daña sin intención, ¿verdad? Una parte del cuerpo de una persona, entonces debe ser pagado con indemnización. Pero si se repite 3 veces, el toro debe ser muerto y también el dueño. Eso es una mitzvah muy difícil, porque se supone que en 3 veces, esto, si bien es cierto la Torá lo aplica a un toro, tienen que entender de que la persona que tiene mascotas debe tener una tenencia responsable. Por ejemplo, si tienen perros, el animal que tengan deben cuidar de que no cause ningún daño a un tercero, o sea, a otra persona. Nunca se aplicó una pena de muerte para el dueño del animal que causaba problema por 3 veces. Sí, todo se hizo a través de indemnizaciones económicas, ¿ok? Y ahí donde viene también, vamos a ver, el ojo por ojo, diente por diente, etcétera, muy mal entendido, sobre todo en las fuentes de otras religiones. Esto se refiere, Moshe Rabbeinu nos está hablando, explica Rashi, sobre los pagos de indemnización cuando alguien dañaba a otra persona. Cada parte del cuerpo tenía un valor asignado, como también es hoy en día. Cada parte del cuerpo tiene un valor asignado, eso es de la Torá. Entonces, si alguien dañaba a alguien en un ojo, por ejemplo, tenía que restituirle el valor de lo que se había asignado a esa parte del cuerpo. ¿Por qué? Explica Rashi, dice, no puede ser que una persona le quite un ojo a otro y tenga también que perder él su ojo. Porque ¿qué pasa si viene un ciego y de manera no intencional hace perder el ojo a otra persona? Entonces nos explica que no se refiere, en este caso, a una sanción que equivale a mutilar el cuerpo de la otra persona, sino a una sanção econômica. Muito bem disse o Rav Alexander. Eu vou explanar um pouquinho mais sobre essa questão da lei de talião, que, como foi muito bem explicado, as pessoas entendem muito mal essa mitzvah, essa alahá, que quando, por exemplo, nós temos uma pessoa que é cega de um olho e uma pessoa que vê bem. E a pessoa que vê bem vem e fere o outro olho da pessoa que já era caolho e ela fica cego completo. Segundo o que entende as pessoas, deveria se cegar um olho da primeira pessoa, do agressor. Se cegasse esse olho, não ia mudar em nada. Uma pessoa ia ficar cega completa, que é o que ele causou, e ele, como agressor, ia ficar cego de um olho. Também não ia se igualar ao que ele causou. Então, Rahamim entenderam que quando se causa um dano físico, um dano para a pessoa, deve se restituir financeiramente, pagar-se uma indenização, como nós vimos aqui um pouco antes, no final do capítulo, no meio do capítulo 21, quando um escravo ele era ferido no seu e perdia um dente,
o dente dele pagava a sua saída. Se ele lhe feria, saísse sangue dele, também ele saía pelo seu ferimento. Também sobre as leis de escravidão, os nossos sábios tornaram tão difícil todas as leis de escravidão, todas as leis para o povo de Israel, que seria praticamente impossível um Yehudi ter um escravo. Então, chegou-se a dizer no Chachamim que quando você compra um escravo, você compra para si um dono. Então, por exemplo, se você tem um único travesseiro em casa e chegou à noite, quem dorme com o travesseiro? O escravo, lógico. Se você tem um prato de comida, quem come o prato de comida? O escravo, porque ele depende de você. Então, todas as leis sobre escravo dentro do povo de Israel nem se comparam às leis de escravidão da América. Não tem nada a ver. Quem conhece a escravidão no Chile, conhece a escravidão do Brasil, a escravidão dos africanos, em nada se compara. A escravidão dentro do povo de Israel era um outro conceito, uma outra forma de pensar e uma outra forma de se entender. Tá ok? Falando ainda sobre as halachot de convívio social, nós ingressamos no capítulo 22, Kaf Bet, as leis de legítima defesa. Uma lei de legítima defesa é se eu estou em minha casa e uma pessoa tenta me assaltar, tenta entrar na minha casa, ele invade o meu domínio público, o meu domínio particular, para me matar e para fazer algo para me agredir, seja lá o que for. Eu tenho total direito de me defender, incluso matando o agressor. Existem uma série de leis referentes a isso. Se for de dia não pode, se for assim não pode, etc, etc. Porém, a caráter geral, de uma maneira geral, você pode se defender em legítima defesa, sem problema nenhum, de acordo com a Torá. Gabi? Bien, también tenemos leyes que hablan, mitzvot, perdón, que hablan sobre, tenemos mucho, sobre Yovel, tenemos sobre el tiempo de Shemitah, pero también tenemos algo muy importante que aquí nos atañe a todos, es que aquí encontramos una mitzvah antes de la otra, en el sentido que las vamos a relacionar. Dice que nosotros no debemos dejar vivo a un brujo o una bruja, alguien que practica la hechicería. Es un tema muy difícil hoy. ¿Por qué? Porque al parecer la gente que practica brujería ya no es el mismo nivel de brujería que se practicaba en los tiempos de Moshe Rabbeinu, de cuando fue instaurada la Torá, de los pueblos, digamos, que estaban, que Hashem expulsó de la tierra de Canaán. De todas maneras, hoy día hay que entender de que esa mitzvah no se encuentra en estricto rigor, no corre. ¿Por qué? Porque son leyes que están establecidas para Eretz Israel, o sea, dentro de la tierra de Israel, cuando Am Israel tiene un rey que rige según la Torá, ¿ok? Y luego de que nos explica que nosotros no debemos dejar con vida a un brujo, a alguien que trae mal, ya vamos a ver por qué trae mal. Cuando lleguemos al becerro de oro, vamos a ver cuál es el problema con los brujos, ¿ok? Pero aquí ya nos está enseñando un poco, y luego viene una mitzvah muy interesante que dice no hacer sufrir a un ger tzedek, o sea, a un converso sincero, como hoy día también lo estudiaron en la Amidá, ¿verdad? Ve al ger tzedek, o sea, una persona que es completamente sincera en
recibir la Torá como un yugo. No solamente a un ger tzedek, sino también a un extranjero común en Eretz Israel. Ni siquiera molestarlo con palabras. O sea, algo que es muy difícil. Siempre tenemos palabras, malas palabras hacia la gente que es extranjera, por ejemplo, ya sea en Brasil, en Chile, en Nicaragua, en cualquier lugar, hay siempre burlas hacia ellos. Bueno, es una mitzvah de la Torá no causarles ningún tipo de sufrimiento, ¿verdad? Al ger. También dice que no engañemos con dinero al ger tzedek. O sea, comienzan a desarrollarse ciertas alajot con respecto a los gerim, de no engañarlos, de no hacerlos sufrir de algún modo. Por ejemplo, algo muy, muy común que suele decir, que hacen algunos grupos ultra ortodoxos, obviamente no voy a nombrar. Por ejemplo, se acercan donde un ger y le dicen, ¿y qué sabor tiene el cerdo, por favor, dime? O sea, de una manera muy despectiva, como queriendo decir, mira, tú vienes de la idolatría y yo nací judío. Cosas como esas, Hashem prohíbe en la Torá. Por supuesto son casos aislados, no son casos que sean recurrentes. La verdad que todo Israel tiene muy claro hoy día, y la gran mayoría de la gente que está llegando a Israel está llegando para hacer una conversión, de manera que el ger está siendo muy, muy, muy bien valorado en Israel, así que no habría problema con esto, pero ya una vez que ustedes se conviertan, tienen que entender que así como a ustedes se les trata bien, así también ustedes tienen que tratar a aquel que quiera ingresar a Israel. Gabriel. Shalom, shalom. Então, ainda falando sobre essa paraxá, ela vem toda falando sobre as classes oprimidas da sociedade. Falamos dos escravos, aí falamos das pessoas em situação que foram defraudadas, que foram agredidas fisicamente. Falamos também, até saltamos aqui um pouquinho, ficou para trás um pouco, falando no caso de um homem enganar uma virgem e desposá-la, ou pessoas que o Rav vai falar sobre a feitiçaria depois. Falamos agora sobre os gerim, também falamos sobre o órfão e a viúva. São todas pessoas que têm algum tipo de carência. Então Hashem demonstra que ele está sempre ao lado das pessoas que mais dele necessitam. Nós vimos aqui agora, há um pouquinho atrás também, no meio do capítulo 22, sobre o perigo de furto. É muito sério o furto, é tão sério o furto para Israel, dentro do território de Israel, que era proibido para Israel ter animais de pequeno porte no território de Israel, para que eles não fugissem e não comessem a grama do terreno das outras pessoas. Então, no período do Beit HaMikdash, enquanto tinha o Sanhedrin, era proibido para Israel ter animais de pequenos portes, por medo do furto. Bom, como nós estamos vendo aqui a base dessa paraxá sobre o estabelecimento de justiça, também vemos que, para estabelecer essa justiça, há que se ter juízes. Porém, um juiz não agrada a todo mundo. Sempre que se vá duas pessoas para um juízo, uma vai sair feliz, e a maior probabilidade é que uma saia feliz e a outra saia triste. Porque todo mundo sempre quer ter razão. Porém, quando se apresenta diante de um juiz, é o juiz que tem a razão e ele vai ter que arbitrar entre esse e aquele. Quando for executada uma pena que você talvez não concorde, talvez não goste, a Torá alerta aos juízes: não maldigas. E nem ao chefe do teu povo maldigas.
Então, as pessoas que chegam a um cargo de posição, um cargo de destaque, essas pessoas nem sempre vão agradar a todos. Porém, devemos pedir a Hashem sempre que esteja com essas pessoas, porque, como diz na Masechet Avot, se não fosse pelo temor a eles, as pessoas destruiriam-se uns aos outros. Rav Alexander. Sí, mira, es importante el tema de los jueces. Ellos tienen que juzgar toda la situación. No es fácil ser parte de un Beidín, ¿verdad? Juzgar cada una de las situaciones. En esta parashá, el Rambam nos traía un comentario, en realidad un cuento sobre un juez. Dice que el cuento es así más o menos. Dice que había en una viña, había un judío, o sea, en el lugar donde se guardan los barriles de vino, había un judío que trabajaba, ¿verdad? Y el dueño obviamente también era judío, era vino kasher. Y él dejó una bolsa no el dueño, el trabajador dejó una bolsa con dinero en el lagar, en el depósito de vino. Y se acordó en Shabbat que había dejado la bolsa de dinero y dijo, bueno, terminando Shabbat, Motzei Shabbat, voy a ir a buscar la bolsa con dinero. Cuando él llegó, no la encontró, no encontró el dinero en el lagar. Entonces él dijo, ¿quién me pudo haber robado acá? El dueño de la bodega. Él tiene que haber sido. Y llevó el caso donde un juez, donde un Dayan. ¿Qué sucedió? Que llamaron al dueño y el dueño les dijo, no, yo no he robado absolutamente nada, ¿cómo? Soy el dueño del vino, no voy a estar robando. Entonces le dijo, el juez le dice, a ver, veamos. Esto ocurrió en Shabbat. O sea, si no fuiste tú, o sea, no fue un judío, entonces quien robó fue un no judío. Fíjense cómo está analizando el Dayan la situación. Quien robó fue un no judío. Entonces, si un no judío entró en el lagar de vino, kasher tuyo, yo voy a tener que informar que todo ese vino está considerado vino de idolatría porque entró un no judío ahí dentro. Y no sabemos qué hizo. Se abrió, destapó, miró el vino, etc. Ustedes saben que un no judío no puede tocar un vino kasher, porque lo convierte en vino de idolatría. Entonces le dijo, toda tu producción, como tú no robaste, entonces toda tu producción de vino se pierde, hay que botarla, no sirve para nada. Así que voy a informar a todos que no compren de tu vino. O sea, ustedes entenderán que aquí se produce una pérdida económica muy grande. Entonces él no le quedó otra opción que confesar y decir, bueno, la verdad es que yo fui el que robé el dinero, dice él. ¿Qué dice el juez? ¿Qué dice el Dayan? Dice, ahora no te creo, porque tú tal vez me estás diciendo que lo robaste, porque vas a tener una pérdida económica. Entonces yo necesito que tú traigas lo que robaste en el valor exacto, sin conocer, o sea, si tú fuiste, tienes que saber exactamente lo que robaste. Si no, tu vino está, se pierde, a la basura se bota. Entonces, para que ustedes entiendan, más o menos les cuento esta historia, para que ustedes vean que un Dayan, un juez de Israel, no solamente juzgaba una situación particular, sino que él tenía que analizar todo el entorno, todo lo que podía afectar una situación que era llevada ante un Beidín. Esta parashá también es una parashá de mucha emuná,
¿Por qué? Porque le prohíbe a un Yehudim visitar Batei Dinim de no judíos. Hoy día también debería ser así. Nosotros no podemos, si tenemos un Beidín con Rabanim que estudian la Salahot del Shulchan Aruch, que tienen todas las leyes muy claras, visitar un juzgado civil, ¿ok? Hoy día no existen para Bnei Noach, no existen para judíos en juzlares, pero en Israel, nosotros si tenemos un problema con otro Yehudí, tenemos que acudir a un Beidín. No podemos ir a la justicia local, a la policía. ¿Por qué? Porque dice Hashem que nosotros confiamos en su justicia y no en la justicia de los hombres. Sí, también acá empezamos también a ver sobre no dar ouvido a maledicencia, la Shon Hara. Entonces, esta es un trabajo dificílimo. Cualquier persona que se hable de la Shon Hara, hablar mal de alguien, hace mal a tres personas. A usted mismo, a la persona que habla, que estás hablando, y a la persona que fue hablada. Você causa mal a si mesmo, a pessoa que escuta e a pessoa que você falou. Então, conta-se uma história de que... Essa história existe em várias culturas, né? Mas eu vou contar para o nosso lado. Que uma pessoa falou mal de um rabino e falou mal dele e falou mentiras sobre ele. E no futuro descobriu-se que não era verdade. E a pessoa veio pedir perdão para o rabino pegou um travesseiro de plumas, foi no alto de uma casa, falou assim, então, você quer receber meu perdão? Ele abriu o travesseiro de plumas, sacudiu, as plumas voaram ao vento e disse, bom, para receber o meu perdão, você tem que recolher todas as plumas agora que estão espalhadas por aí. Então, de igual maneira, é impossível. Então, quando nós falamos algo sobre alguém, diferente de quem seja essa pessoa, temos que ter certeza absoluta sobre o que estamos falando. E não como maledicência. Nós temos a obrigação de não dar ouvido à maledicência. Também ficou para trás um pouquinho as questões de empréstimo, leis de empréstimo. Dentro do povo de Israel, por interessante que seja, nós temos a obrigação de fazer empréstimos. Obrigação de ajudar um amigo em necessidade. E obrigação é uma mitzvah não cobrar juros e também uma mitzvah não pagar juros dentro de Am Israel. Também temos... Ravi, no caso, a gente vai estabelecer a comunidade judaica aqui em Minas, correto? Também não poderemos fugir dessa halahá. Correto? Correto. ¿Cuál es la pregunta, Rayado? André, não entendi também. Qual a pergunta, André? No caso, nós vamos estabelecer a comunidade judaica aqui em Minas. E a nosso alvo, né, é estar ajudando também as pessoas, emprestando dinheiro no caso. Isso, então, essa não foge também as comunidades aqui em Minas, correto? Não, as comunidades judaicas, em geral, se organizam. Toda a comunidade judaica se organiza, tem um caixa, e esse caixa ele auxilia as pessoas. Os critérios de auxílio, isso varia muito. Entende? Não é qualquer pessoa também que peça dinheiro que vai receber dinheiro, porque existe uma série de critérios a serem atendidos. Existe, por exemplo, o órfão e a viúva têm preferência, um peregrino tem preferência. Então, existe uma ordem de hierarquia. Além dessas hierarquias estabelecidas pela Torá, também há que se entender que, por exemplo, uma família com filhos é prioridade diante de uma pessoa que é sozinha. Uma pessoa que é casada tem menos prioridade de uma pessoa que é solteira com filhos. É assim sucessivamente. Então,
Uma viúva, por exemplo. Uma viúva. Então, existe a obrigação, sim, de Am-Israel. Mais cuidado, correto? Existe uma obrigação de Am-Israel auxiliar os necessitados. Porém, existem as quesitas alárricos e também de bom senso que devemos resguardar. Muy bien. Toda a Voy a tratar de hablar un poco más lento para la gente lo pueda entender bien. Y les quiero hablar, yo quiero que usted, Rav Jacob, continúe con las mitzvot que está desglosando. Yo les quiero hablar de un tema, me voy a adelantar un poco. Sí, por favor. Tiene que ver con el capítulo 24 de Shemot. Voy a buscar acá, donde está la entrega de la Torá. ¿Ok? Y bueno, me voy a detener aquí un poquito para que ustedes entiendan el sentido de la Torá. Para mí es importante que lo analicen. Ve el Moshe Amar Ale, y Moshe dijo, y le dijo a Moshe, sube, ¿cierto? ¿Qué le dijo a Hashem? Atá, tú, Bearón, Nadab, Abiú, Veshivim Mesigné, o sea, y Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel y se posternarán, Vista Javitem, ¿ok? Le estaba pidiendo a Hashem que suba, van a subir en algún momento, ¿ok? Fíjense dice, Vayabó Moshe, ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. O sea, y vino Moshe y relató al pueblo todas las palabras que Hashem, todas las palabras de Hashem y todas las leyes. Es interesante que subió, ¿verdad? Moshe, todavía no se entrega la Torá, subió Moshe. Y Hashem dice que le entregó a Moshe las palabras de Hashem y las leyes. Esto está en el capítulo 24:1. Y dice, vayan kol am, kol echad, vayomeru kol adevarim asher, diver Hashem naaseh. Y respondió todo a Israel, todo el pueblo, de forma unánime, o sea, todo ese had, kolehad, y dijeron todas las cosas que habló Hashem, nace, o sea, haremos, ¿ok? Todavía nos entregan las tablas de la Torá, eso va a ser mucho después, o sea, va a ser después, ¿ok? Después va a subir y va a bajar. Pero dice, y escribió Moshe, Vaishtoch Moshe et kol divrei Hashem, y escribió Moshe todas las palabras ¿de quién? De Hashem. ¿Cómo Moshe escribió las palabras de Hashem? Dice que le entregó a Hashem las palabras. ¿Cuáles son las palabras? Dice Rashi, son los 10 mandamientos. Interesante. Le entregó los 10 mandamientos, ¿para qué? Porque los 10 mandamientos son el pacto de Hashem con Am Israel, ¿ok? Tienen que entender eso. Pero también le entregó palabras de Hashem y las leyes, o sea, le entregó los mishpatim. Moshe Rabbeinu, ¿qué hizo? Escribió las palabras. ¿Qué eran las palabras? Dijimos, los 10 mandamientos. No escribió las leyes todavía, escribió las palabras de Hashem. Luego, dice la Torá, que Vaikash Moshe, Hatzi Adam, Vayasem Vaganot, Vahatzi Adam Sarak, al Amitzveach. O
sea, y tomó Moshe la mitad, Hatzi Adam, la mitad de la sangre, Vayasem, Vaganot, y las puso en unos clics, ¿cómo se dice? Unos tazones, como tazones, unos pocillos. Bajatzi Adam Saraj a la Mizbeach, y la otra mitad la tiró hacia el altar, hacia el Mizbeach. ¿Qué es lo que estaba sucediendo acá? Se estaba produciendo el pacto entre Am Israel y Hashem. ¿Okay? ¿Cuál era la escritura que había? Era hacer Adibrot, los 10 mandamientos. ¿Dónde lo escribió Moshe? No sé, en un papel, algo. No fue en una piedra, no fue algo como cuando él baja con las lujot, con las tablas. No, aquí dice que él escribió. ¿Dónde? No nos dice dónde, pero seguramente en algún papiro, en algún papel, en algo. Y dice la Torá en el capítulo 7, Vaikash Sefer Abrit, Vaikra, Baosne, dice, y tomó el Sefer, el libro del pacto, y leyó a los oídos del pueblo. O sea, si ustedes se dan cuenta, antes de que Moshe Rabbeinu recibiera las lujot, las tablas de la ley, él escribió lo que escuchó de Hashem, o sea, los 10 mandamientos, los escribió en un libro. Y ese libro fue el pacto que Hashem hizo con Am Israel. O sea, es decir, ellos escribieron y Moshe les repitió que los 10 mandamientos. Y dice que tomó el libro del pacto, Sefer Abrit, Vaikra, y lo leyó, Beosne, a oídos del pueblo. Vayomeru kol asher diber Hashem naase benishma. O sea que, sepan ustedes que Am Israel escuchó y vio todo lo que Hashem les estaba ordenando a través de los 10 mandamientos. ¿Ok? Él entregó directamente, sí. Y cuando dice las palabras de la Torá se está refiriendo, o las palabras de Hashem se está refiriendo a la Torá escrita, es lo que Moshe escribió en un libro, ¿verdad? Antes de que él recibiera las lujot, las tablas. Lo que no escribió fueron las leyes, los mishpatim o la mitzvah. ¿Qué es lo que es eso? La Torá oral. Aquí tenemos la primera evidencia escrita que Moshe Rabbeinu recibió 2 torot, una que escribió y otra que recibió de oídos de Am Israel, la instrucción de Hashem. Luego voy a seguir comentando este punto. También. Aqui também na revelação do Sinai, nós temos duas descrições diferentes da manifestação de Akadosh Baruch Hu sobre o Ar Sinai. Duas completamente diferentes. Vejam só vocês, no capítulo 24, no Pasuk 10, quando sobem Aaron, Moshe, Nadav, Avihu e os 70 anciãos, Elazar e Tamar, Nadav, Avihu e os anciãos de Israel, está escrito assim: e visionaram o Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés como uma obra de safira, e como uma visão dos céus em sua limpidez. E os grandes dos filhos de Israel não entenderam, não estendeu a sua mão, e visionaram a glória de Deus ao comerem e beberem. Aqui nós temos um tipo de relato sobre o que eles viram lá no alto. E aqui nós temos um outro relato do que de fato era visto lá no alto. Está no 24, 16. E pousou a honra de Hashem sobre o monte Sinai, e cobriu a nuvem 6 dias, e chamou a Moshe no 7º dia do meio da nuvem, e a aparência e a glória de Hashem era como um fogo consumidor sobre o cume do monte. E aos olhos dos filhos de Israel. Ou seja,
Existem dois relatos. Um que os 70 anciãos relatam para as pessoas, e eu não recordo a referência, mas dizem nossos sábios que foi um mau relato que eles fizeram. Eles subiram com Moshe até um ponto, eles não chegaram a ver Hashem. Mas quando eles desceram, as pessoas perguntam, o que vocês viram? Eu vi Hashem sentado num trono de safira, e a sua perna... Eles vislumbraram, visualizaram, deram asa para a sua imaginação e contaram lorota para o povo de Israel. E agora a Torá vem e conserta esse mal falado. E ela diz, quando Moshe subiu no monte, ele não viu nada, porque estava uma nuvem, no meio da nuvem não se vê nada, e ainda tinha fogo, e no fogo não tem forma. E ainda não fala que era Hashem, diz a glória de Hashem, porque não dá para ver Hashem. Então nós vemos dois relatos de duas pessoas diferentes, uns 70 anciãos, que são castigados mais à frente na Torá, por conta dessa falha, e aí de Moshe. Moshe não viu nada, não se vê Hashem. Então isso é um alerta muito grande, porque por mais elevado que a pessoa esteja, ela não pode dar asas para a sua imaginação quando o tema é religión. Muy bien, eso hacia allá apunta lo que estamos diciendo. Hubo un pacto, Moshe Rabbeinu, todo el pueblo de Israel escuchó, hay discusión si escucharon 2 mitzvot o si escucharon los 10 mandamientos. Al parecer, según el Peshat, según lo que está escrito literal, todo Israel escuchó los 10 mandamientos. ¿Y qué hizo? Hashem le dice que escriba las palabras que él escuchó, y él las escribió, como leímos, en un libro del pacto que Moshe escribió. Y todo el pueblo, ¿verdad? Él la volvió a repetir al pueblo, le volvió a repetir los 10 mandamientos, y todo el pueblo ahora dijo, Naaseh benishma. Recién, antes ya había dicho Naaseh, o sea, haremos. Pero ahora que se la repite Moshe por boca de él, dice Naaseh benishma. ¿Ok? Y luego de decir el pueblo Naaseh benishma, dice lo siguiente, Vayomer Hashem el Moshe, Ale elai, ara vayesham, dice, y dijo Dios a Moshe, Ale, sube hacia mí, al monte, y permanece allá, o sea, recién está subiendo. Vetena lejaet lujot, o sea, y te entregaré a ti las tablas. Recién, fíjense, el otro pacto ya lo habían escrito, ¿ok? Y ahora le va a entregar las tablas. Lujot a Eben, tablas de piedra. Vea Torah, vea mitzvah. La Torah escrita, y la mitzvah, ¿cuál es? La Torah oral, la Torah Sheval Peh. Asher katavti leorotam, o sea, que escribí para instruirlos. Y aquí es donde está la segunda prueba más fuerte que nosotros tenemos, que Hashem nos entregó la Torá y nos entregó la mitzvah. La Torá son los 10 mandamientos de donde se desglosan los 613. Y la mitzvah es la explicación de cada uno de ellos. ¿Ok? Eso tienen que saberlo, pero antes Moshe los escribió en un libro. Y fue con el que hizo el contrato, el pacto con Hashem. ¿Se entendió? Este es el Peshat, lo literal. Ok. Fabiago, por favor, para finalizar usted. Então, concluímos a nossa paraxá maravilhosa de Mishpatim, que tem temas infinitos nela. Nós poderíamos ficar aqui mais horas e horas falando sobre a paraxá. Porém, temos um limite, né? E chegou ao fim. Então, gostaríamos muito de agradecer a todos vocês pela presença no nosso shiur, pela participação. Infelizmente, não conseguimos atender as respostas de todos que fizeram aqui no nosso chat, porém foram lidas.
Na medida das possibilidades, nós responderemos nos outros canais, por WhatsApp e por tudo. Gostaríamos de desejar Shabbat Shalom a todos e continuem participando. Shabbat Shalom a todos. Toda Rabá. Shabbat Shalom, Laila. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos.